going to? I am going to do my homework. My homework is going to be done by me. Model. I must do my homework. Hello everyone, meet me again Putri Nabila, and at this time I would like to tell you about passive voice. Do you already know what the meaning of passive voice is? Ya, passive voice adalah suatu grammatical construction atau bentuk gramatikal di mana suatu subjek menerima aksi, bukan yang memberikan aksi. Tidak sama seperti active voice yang lebih mementingkan pihak yang memberikan aksi, bentuk ini justru lebih berfokus pada pihak atau objek yang menerima aksi. Sebagai contoh, ada active voice berupa My parents plant some flowers. Jika dijadikan passive voice menjadi Some flowers are planted by my parents. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa passive voice adalah kebalikan dari active voice. Namun, passive voice dan negative sentence itu berbeda. Negative sentence adalah ketika kita menggunakan kata do not, did not, would not, have not, has not, and anything else that use the word not. Itu disebut negative sentence. Berbeda dengan passive voice di mana kita hanya mengubah kata tambah me menjadi di. Sebagai contoh kita balik lagi tadi, ada kata My parents plant some flowers. Orang tuaku menanam beberapa bunga. Menanam. Nah, jika dijadikan pasif menjadi some flowers are planted by my parents. Beberapa bunga ditanam oleh orang tuaku. Ditanam. Umumnya, kalimat aktif yang dapat diubah menjadi kalimat pasif adalah kalimat aktif yang memiliki transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek langsung, seperti make, bring, buy, write, dan sebagainya. Sebaliknya, apabila kalimat aktif dengan intransitive verb atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek langsung seperti cry, go, swim, arrive, dan die, mereka tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Namun di beberapa kesempatan, ketika kalimat aktif dengan intransitive verb memiliki preposition di dalamnya, kalimat tersebut dapat diubah menjadi kalimat pasif. Penggunaan passive voice. Passive voice digunakan dalam beberapa kondisi. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ketika pelaku aksi tidak diketahui. Sebagai contoh, my money has been stolen. Di sini, penulis tidak mengetahui siapa yang mencuri uangnya. Lalu yang kedua, ketika pelaku aksi sudah diketahui dan tidak perlu disebutkan. Sebagai contoh, corn is grown in Karawang. Sudah jelas jika petanilah yang menumbuhkan jagung. Lalu yang ketiga, ketika tidak ingin memberitahukan siapa yang melakukan aksi tersebut. Sebagai contoh, mistakes were made. Di sini penulis tidak ingin memberitahukan siapakah yang telah membuat kesalahan tersebut.
Kondisi keempat adalah ketika pelaku aksi merupakan semua orang atau people in general. Sebagai contoh, Transjakarta is used an alternative means of transportation to avoid traffic jam. Di sini sudah jelas jika Transjakarta bisa digunakan oleh masyarakat luas, bukan hanya orang tertentu. Lalu, kondisi yang terakhir adalah ketika pelaku aksi telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Sebagai contoh, Mr. Han caught Ari cheating on the test. Ari was given punishment immediately. Di sini tidak dijelaskan siapa yang memberi hukuman kepada Ari. Namun di kalimat sebelumnya sudah dijelaskan jika Mr. Han lah yang mengetahui Ari melakukan kecurangan saat tes. Berikutnya, yang perlu kita ketahui adalah passive voice tidak dapat digunakan pada semua jenis kalimat atau tenses. Seperti yang kita tahu, dalam bahasa Inggris terdapat 16 tenses. Namun, passive voice hanya dapat diaplikasikan pada 10 tenses saja. Apa saja tenses yang dimaksudkan tersebut dan bagaimana bentuk passive voice-nya? Mari kita simak penjelasan berikut. Tense, active, passive. Present simple. I do my homework. My homework is done by me. The word do is changed to be is done. To be plus verb 3. Present continuous. I am doing my homework. My homework is being done by me. The word I'm doing is changed to be is being done. Past simple. I did my homework. My homework was done by me. The word did is changed to be was done. To be plus verb 3. Past continuous. I was doing my homework. My homework was being done by me. Present perfect. I have done my homework. My homework has been done by me. Have done in here is the to be, and done is the verb 3. Next, past perfect. I had done my homework. My homework had been done by me. Future simple. I will do my homework. My homework will be done by me. In here, we just put the be between will and the verb 3. Future be going to. I am going to do my homework. My homework is going to be done by me. Model. I must do my homework. My homework must be done by me. Model perfect. I should have done my homework. My homework should have been done by me. Those are 10 tenses and how them change from active voice become passive voice. I think that's enough for the explanation of passive voice. Thank you for watching my video and see you friends!